अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मेरा इश्क है तो बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। जो हुक्म आपका सरकार, शरारती लड़की अब जाओ, लेट हो रही हो। शादिया बेगम ने बेटी को प्यार किया और ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत किया। मरियम के घर से निकलते ही विकी ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मरियम तो कॉलेज के अंदर चली गई, जबकि विकी कॉलेज के बाहर छुट्टी होने का इंतज़ार करने लग गया। हाँ विकी, पहुँच गए हो कॉलेज? असमारा ने पूछा। हाँ पहुँच गया हूँ, बस अब छुट्टी का इंतज़ार है। गुड। अब मैं उस मरियम से अपने सारे बदले ले लूँगी। उससे अयान को छीनकर बहुत दूर ले जाऊँगी। बेचारी तरसेगी अयान को देखने के लिए भी। हाँ 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 हाँ, दोनों ने ऊंचा कहकर गाया। ओके, अब मैं तुम्हें काम हो जाने के बाद कॉल करता हूँ, विकी ने कहा और फ़ोन काट दिया। मरियम का आखिरी पेपर भी बहुत अच्छा हो गया था। वो खुश हाल से बाहर आई और दोस्तों के साथ बैठ गई। मरियम, अब छुट्टियों में क्या करने का इरादा है तुम्हारा? आमना ने पूछा। करना क्या है यार, मज़े से जी भर कर नींद पूरी करूँगी, घूमूंगी फिरूंगी, मज़े करूँगी। मरियम ने चिप्स ठोंस से जवाब दिया। तौबा है जो ये लड़की कभी सीरियस हो जाए, अलीसे ने तासुर से कहा। तुम हो सीरियस क्योंकि तुम बुढ़ी हो गई हो, मैं क्यों हूँ? मरियम ने हिसाब बराबर किया। छुट्टी हो गई है, चलो सब अपने अपने घर दफा हो। अलीना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मरियम अपने सब दोस्तों से मिलकर गेट पर आई। उसी वक्त विकी भी मरियम के पास आया। उसने एक शरीफ आदमी का बेस बदला हुआ था, इसलिए मरियम को उस पर शक नहीं हुआ। मरी बेटा, आप मरियम हैं? नेहात नर्म लहजे में पूछा। जी, लेकिन आप कौन हैं? मरियम ने हैरान होते हुए पूछा। मैं आपके चाचू के ऑफिस में काम करता हूँ। वो मीटिंग में बिजी थे तो उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है, आप चलें। नरमी से पूछा गया। नहीं, पहले मैं अपने मेरी चाचू से बात करवा दें, फिर मैं आपके साथ चलूँगी। मरियम अब भी भरोसा करने को तैयार नहीं थी। बेटा, वो मीटिंग में बिजी होंगे, आप चाहती हैं मैं इस टाइम कॉल करके उनको डिस्टर्ब करूँ? आखिरी हुरबा आजमाया क्या। नहीं, ठीक है चलें। मरियम राज़ी हो गई। विकी मरियम का हाथ पकड़कर गाड़ी तक लाया। ड्राइवर को इशारा किया और मरियम को पिछली सीट पर बिठाकर खुद भी उसके साथ बैठ गया। मरियम ने उसको इशारा करते देख लिया था। इससे पहले वो कोई मज़ाहमत करती या वहाँ से भागती। विकी ने रुमाल मरियम के नाक पर रख दिया और फिर चंद ही सेकंड में मरियम बेहोश होशो खर्च से बेगाना हो गई। शादिया बेगम ज़ोहर की नमाज अदा करके फ़ारग हुई। टाइम देखा तो परेशान हुई। या अल्लाह खैर, मरियम को तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। 12 बजे उसको छुट्टी होती है और अब तक तो एक से भी ऊपर टाइम हो गया है। भाई साहब, मरियम के चाचू से फ़ोन करके पूछती है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपने मरियम को ले लिया है कॉलेज से? इतनी लेट वो पहले कभी नहीं हुई, तो मुझे परेशानी हो रही थी। शादिया बेगम ने एक ही सांस में सब बोल दिया। ओ भाभी, मरियम को भी लेना था, मीटिंग के चक्कर में ये बात मेरे जहन से ही निकल गई। आप परेशान मत हो, मैं अभी जाता हूँ मरियम के कॉलेज। असलम साहब ने ये कहकर फ़ोन काट दिया और मरियम के कॉलेज के लिए निकल गई। शादिया बेगम अल्लाह से अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगने लग गई। न जाने क्यों उनका दिल कुछ दिनों से बहुत घबरा रहा था। असलम साहब जब मरियम के कॉलेज पहुंचे तो उन्हें मरियम कहीं भी नज़र नहीं आई। चौकीदार से पूछा तो वो बोला, मरियम तो काफ़ी देर पहले किसी के साथ जा चुकी है। ऐसे कैसे वो किसी के साथ जा सकती हैं? आप प्लीज़ ठीक से चेक करें, वो अंदर ही होगी। असलम साहब परेशानी से बोले। सर वो अंदर नहीं है, मैंने ठीक से ही चेक किया है। असलम साहब की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। उन्हें रह रहकर अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। खुदा न खास्ता अगर मरियम को कुछ हो गया तो मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा? आखिर में भाई के सामने किस मुंह से जाऊंगा? असलम साहब अपना सर पकड़कर गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कॉलेज के आसपास सब जगह देख लिया, मरियम कहीं न मिली। थक हार कर उन्होंने गाड़ी मरियम के घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। भाई साहब, मरियम किधर है? शादिया बेगम ने असलम साहब को देखते ही पूछा। भाभी वो नहीं मिली। असलम साहब ने झुके सर के साथ जवाब दिया। क्या मतलब नहीं मिली? शादिया बेगम ने हैरानी से पूछा। तो असलम साहब ने उन्हें सारी बात तफसील से बता दी। शादिया बेगम सोफे पर गिर गई। भाई साहब, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है कि वो किसी के साथ भी चली जाए। ज़रूर वो किसी मुश्किल में है। शादिया बेगम ने रोते हुए कहा। भाभी सब्र रखें, मिल जाएगी मरियम। हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के घर चली गई हो। आप उसकी फ्रेंड से फ़ोन करके पूछें। जी भाई साहब, मैं पूछती हूँ। मरियम की सब फ्रेंड्स को फ़ोन करके पूछ लिया गया। मरियम किसी के घर भी नहीं गई थी। मरियम सबकी लाडली थी, सबका परेशानी से बुरा हाल था। रो रो कर शादिया बेगम की हालत गैर हो रही थी। मर्द सारे मरियम को ढूंढने में मसरूफ़ थे, मगर मरियम ने नहीं मिलना था, सो वह नहीं मिली। हादिया यार, मरियम से तुम्हारी बात हुई? मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ पर उसका नंबर ऑफ जा रहा है।
ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، ایان پریشانی سے بولا۔ بھائی وہ دراصل بات یہ ہے کہ اتنا کہہ کر ہادیہ چپ ہو گئی۔ کیا بات ہے چھوٹی، تم پریشان لگ رہی ہو، مریم ٹھیک تو ہے نا؟ ایان نے بے چینی سے پوچھا۔ بھائی مریم لاپتہ ہے کالج سے، وہ گھر نہیں آئی، کالج میں بھی نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، سب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ آنٹی کا فون آیا تھا، وہ مجھ سے بھی پوچھ رہی تھی، مریم کا ہادیہ نے روتے ہوئے بھائی کو بتایا۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا ہے اور تم نے مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ حد ہے ویسے، میں بھی ابھی نکل رہا ہوں، کچھ گھنٹوں میں گھر پہنچ جاؤں گا، خود ہی ڈھونڈوں گا اپنی مریم کو۔ ایان نے غصے سے چیختے ہوئے کال کاٹ دی۔ کام ہو گیا؟ اسمارا نے وکی کو میسج کیا۔ ہاں ہو گیا۔ چڑیا اپنی قید میں ہے، وکی خوشی سے بولا۔ واہ یار، تو نے تو کمال کر دیا، اسمارا خوشی سے چہکی۔ وکی نام ہے میرا، جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، وکی اکڑ کر بولا۔ یہ بات تو ہے، ویسے کس حال میں ہے چڑیا؟ اسمارا نے مزے لیتے ہوئے پوچھا۔ بے ہوش ہے، وکی نے مریم کے گال پر ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ چلو تم انجوائے کرو، میں بعد میں کال کرتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اسمارا نے خباثت سے بولتے فون کاٹ دیا۔ وکی کا موبائل بجا اور وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ مریم آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر اسے آنکھیں کھلے ہی نہیں جا رہی تھی۔ آخر کافی جد و جہد کے بعد وہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ آنکھیں کھلنے پر خود کو اندھیرے کمرے میں پایا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ مریم نے خود سے پوچھا۔ ذہن پر زور دیا تو سب یاد آتا گیا۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ کون ہے یہ لوگ؟ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ماما پریشان ہو رہی ہوگی۔ اللہ مجھے ماما کے پاس پہنچا دے، ایان مجھے بچا لیں، ادھر بہت اندھیرا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے درد بھی ہو رہا ہے۔ مریم چیخ پڑی۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی پر نہیں کھول پائی۔ اس کے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ماما، میری ماما پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ مریم بے بسی سے رو دی۔ عشق تو عذاب تھا ہی صاحب، شین سے شدید ہوا تو کاف سے قہر بن گیا۔ مومانی جان، ہم نے تقریباً پورے شہر میں ڈھونڈ لیا ہے، مریم کہیں بھی نہیں ملی، اس کو لاپتہ ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں اور پاپا پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں رپورٹ لکھوانے، آپ ہمت رکھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ مریم جلد مل جائے گی۔ حمزہ ممانی کو تسلی دیتا باہر نکل گیا۔ اس کی یہ ممانی کچھ ہی گھنٹوں میں کتنی بری ہو گئی تھی۔ ایان لاہور پہنچ چکا تھا، وہ گھر جانے کی بجائے پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ انسپکٹر ایان کو دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ارے سر، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ ارے مجید، جلدی سے صاحب کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آ۔ انسپکٹر خوش آمدید لہجے میں بولا۔ بہت تکلیف ہوئی یہ لکھتے ہوئے، کاش ہماری پولیس غریبوں کو بھی اتنی ہی عزت دیتی جتنی کو امیروں کو دیتی ہے، اتنا ہی تعاون کرتی جتنا لیڈرز اور امیر لوگوں کے ساتھ کرتی ہے، رشوت کی جگہ حلال رزق کو ترجیح دیتی تو آج کے دور میں انصاف لینا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ نہیں نہیں، کچھ بھی لانا مت، ایک رپورٹ لکھوانے آیا ہوں، جلدی سے وہ لکھو اور اس پر کام شروع کرو۔ ایان روبدار لہجے میں بولا۔ جی جی سر، لکھوائیں۔ ایان نے مریم کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی اور مریم کے متعلق تمام انفارمیشن پولیس کو فراہم کی۔